बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि हसास तरीन खबरों के साथ। मामलात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और अचानक हालात में थोड़ी सी गर्मा गर्मी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी आ गई है और इंतहाई इज़्तिराब पाया जाता है और इज़्तिराब के साथ साथ तशवीश पाई जाती है और ये तमाम के तमाम हलकों में पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और उन्होंने अपने वकला को इसके बारे में आगाह कर दिया और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उन्हें वो सहूलियात मुयस्सर नहीं जो कि होनी चाहिए और उनको सिक्योरिटी के भी ख़तरात लाहक हैं। उनकी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है, जेल मैनुअल के मुताबिक भी उनको वो सहूलियात नहीं दी जा रही। उनकी अहलिया से मुलाकात भी इंडिपेंडेंटली नहीं करने दी जा रही और वकला से मुलाकात होती है तब भी वहां पर जासूस मौजूद होते हैं। अहलिया से मुलाकात होती है तो सरकारी जासूस मौजूद होते हैं। तमाम के तमाम जेल के हुक्काम भी मौजूद होते हैं और जहां जिस कमरे में या जिस हाल में मुलाकात करवाई जाती है वो कमरा भी वो हाल भी बग है और इसलिए उन्होंने अपने वकला को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया जाए और बाहर जाके बताया जाए, सारी सूरत हाल से आगाह किया जाए इससे पहले के देर हो जाए। तो मामला बहुत ज़्यादा संगीन, बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसकी वजह यह है कि स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर इमरान खान साहब, उसकी रीज़न यह है कि इमरान खान साहब का मामला वो इस वक्त मकबूल तरीन रहनुमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात और इमरान खान मकबूल तरीन रहनुमा है और इलेक्शन में उनका कोई भी उनके करीब भी कोई भी नहीं है। खा वो नौजवान तबका हो, खवातीन हो, बुजुर्ग हो, देहात हो, शहर हो, कारोबारी तबका हो, सब के सब इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं। यही वजह है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं और इसमें कोई शुबा नहीं जाहिर करना चाहिए। उनको सिक्योरिटी फराहम करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो मैं आपके साथ डिटेल्स रख रहा हूँ, काफ़ी खिलबली मची रही है। आज इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में और जुड़वा शहरों में बहुत ज़्यादा खिलबली मची हुई है। सुबह जब साइफर केस ख़त्म हुआ तो आफ्ताब बाजवा साहब एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, समझदार हैं। उन्होंने एक बात आके बाहर की, उन्हीं की ज़ुबानी वो गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तस्वीर भी जारी की गई है, वो तस्वीर जारी करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। पहले आफ्ताब बाजवा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो कि अंदर आज मौजूद थे साइफर केस की हियरिंग के दौरान और इमरान खान साहब की तरफ से वो असिस्ट कर रहे हैं, पूरे पैनल के साथ हैं जी। सुनिए आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब क्या कहते हैं। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूँ कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। बात क्या है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है। तो वो जिस तरह वो रजवान जो थे FIA वो भी सेजवान थे, अचानक गिरे थे। स्लो पॉइजनिंग वाले के साथ अचानक हमला होता है। ये भी आपको बता दें, जूता पहनो तो उसमें भी स्लो पॉइजनिंग होती है। वो कहते हैं मुझे कोई सहूलत नहीं मिल रही, मेरे साथ ज्यादती हो रही है बहुत बड़ी जेल के अंदर। मेरी बीवी की मुलाकात के वक्त भी उनका नुमाइंदा मौजूद होता है और बगिंग होती है, वहाँ बग लगे होते हैं और उनके जो हालात लगे होते हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमारी मुलाकात की। आज वकला की मुलाकात भी कमरे में बंद नहीं करवाई, बार बार कहा कि आपको अदालत ने कहा है कि बाहर करवाए। वो भी मुलाकात बग लगे हुए थे, वहां पे हमारी मुलाकात टेप हो रही थी। हमने कहा कि हम इन हालात में केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि को मजबूत करें। अदालतें इन अदालतों के शहरों में मत चले, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो करें। अदालतें जो कानून कहता है वो कार्रवाई करें, वही सलूक करें। जो अब नवाज शरीफ के लिए तो तमाम सहूलतें मौजूद हैं, इमरान खान के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है। तो वो जिस तरह वो रजवान जो थे अब जनाब उसके बाद ये सारा दिन ये गुफ्तगू चली और सोशल मीडिया पे वायरल हुई और ज़ाहिर है कौमी ज़राए ब्लॉग पे तो ये खबर चल नहीं सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब की ये खबर चलती रही। उन्होंने ये सारा कुछ आके बताया।
اس کے بعد پھر ایک تصویر جاری کی گئی اور وہ ہے عمران خان صاحب کی ایک ڈی ایس پی اسلام آباد پولیس کے ایک ڈی ایس پی کے ساتھ وہ تصویر جاری کی گئی گرفتاری کے دوران گاڑی میں موجود ہیں اور اس تصویر کو جاری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب بالکل تندرست ہیں اور یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے لیکن وہ تصویر جو ہے وہ بہت پرانی تصویر ہے وہ کم از کم بھی جلدی سے جلدی کی تصویر بھی ہے تو وہ جب اٹک سے اڈیالہ منتقل کیا جا رہا تھا تب کی تصویر ہے اور ہو سکتا ہے یہ تصویر اس سے بھی پہلے کی ہو یعنی اس وقت کی ہو جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا تو اس لیے اگر قریب قریب بھی تصویر سمجھی جائے تو یہ اٹک سے اڈیالہ جیل جب منتقل کیا گیا اس وقت کی تصویر ہے اور یہ اس وقت کی تصویر ظاہر کی گئی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی متعدد بار یہ رجوع کر چکے ہیں کہ ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے ہمارا جیل ٹرائل کے بجائے کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے تمام پبلک سنیں میڈیا سنیں اور اس کو لائیو سٹریم کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا جائے یہ عمران خان صاحب کیونکہ ملزم ہیں جن پہ الزام ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اوپن ٹرائل دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے دوسری جانب اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد یہ تصویر جاری ہونے کے بعد اس کے بعد پھر آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ صاحب کیونکہ آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن تھے اور اس الیکشن میں بھی یہ مصروف تھے باجوہ صاحب تو پھر شام کو انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ ایک دیا گیا سوال کے جواب میں کہ جناب آپ نے صبح یہ بات کی تھی تو اس کی تفصیلات کیا ہیں تو باجوہ صاحب نے پھر اس کے بعد اگلی بات سنیے باجوہ صاحب آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ سلو پوائزنگ دیا جا رہا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے کیا معاملہ ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب نے کیا بات کی جی ہم بخلا کی بالکل بات ہوئی اور اس میں انہوں نے 4-5 دفعہ یہ سلو پوائزننگ کی بات کی جو مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سلو پوائزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے یہ بات تھی جس کا انہوں نے خطرے کا اظہار کیا ہے لہٰذا میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو وہ درست کر رہا ہوں کہ وہ پہلے یہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزننگ دے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لہٰذا میرے اس بیان کو اس طرح لیا جائے اس کے بعد باجوہ صاحب نے یہ بات کر دی اور اس کے بعد پوری سوشل میڈیا کمپین اس وقت چل رہی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سارے معاملات پہلے ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان وہ پراسرار طور پہ ان کو دل کا دورہ پڑا وہ وفات پا گئے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور وہ اہم ترین مقدمے کی تحقیقات کر رہے تھے اور وہ چینی اسکینڈل اور منی لانڈرنگ کا وہ سارے کا سارا معاملہ اس کو وہ دیکھ رہے تھے ان کی وفات ہوئی ہے پھر اس طریقے سے بیرون ملک ان گواہوں کی پھر اموات ہونا شروع ہو گئی جو کہ مقدمات میں تھے اس لیے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بار بار خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں اور اس کو ضرور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبریں ہیں یہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایک سائفر سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر کہ کہا گیا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی اور وہ کاپی عمران خان صاحب کے پاس تھی عمران خان صاحب سے نے لے کے کسی اور کو دے دی اور پھر اعظم خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تو اب جو ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سائفر کی کاپی کوئی گم ہوئی ہی نہیں اس کی وجہ کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ تو سائفر ڈپارٹمنٹ میں محفوظ ہے اس کے منٹس ہوتے ہیں اس کی ایک سمری ہوتی ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے اور وہ کیبنٹ ڈویژن کو ہوتی ہے اور کیبنٹ ڈویژن کے تھرو پرائم منسٹر آفس کو جاتی ہے اور وہ ایک پوری کی پوری ایک چین ہے اور اس میں وزیر اعظم ہو یا صدر یہ کوئی ڈاکومنٹ اپنی جیب میں ڈال کے نہیں پھر رہے ہوتے ایون آرمی چیف ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہے جتنے بھی عہدیدار ہیں فیڈرل سیکرٹریز ہیں وہ یہ کاپی اپنے ڈاکومنٹس وہ کاغذات ذاتی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ان کے سامنے ایک سٹاف ہوتا ہے ایک فائل ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر ان پہ وربل احکامات دینے ہوتے ہیں ریٹن دینے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جتنی بھی خط و کتابت ہوتی ہے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹ کے اس میں پرائم منسٹر کے دستخط کہیں بھی نہیں ہوتے کہیں کوئی اکا دکا ادروائز اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ہدایت پہ یہ احکامات جاری کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ود اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی اس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے تو سائفر کی کاپی بھی یہ بالکل ایک انہونی بات تھی اس کی میں بتا دیتا ہوں کہ اب یہ سائفر کی کاپی وہ کہتے ہیں بازیاب ہو گئی ہے ابھی آفیشیلی کچھ نہیں کہہ رہے لیکن وہ کہتے ہیں بازیاب ہو گئی ہے گم شدہ کاپی مل گئی ہے
तो ये कॉपी तो गुम हुई ही नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट में पिछली हियरिंग पे जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उन्होंने बड़े जोर शोर देकर कहा था कि इमरान खान साहब तो ये कॉपी आई 8 मार्च को और कौमी सलामती कमेटी के सामने रखी गई पहली दफ़ा, और उसके बाद 9-10 मार्च से लेके और 12 मार्च से लेके और 12 अप्रैल तक 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत तो ख़त्म हो गई। उसके बाद उसी साइफर पे कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज साहब ने बुलाया और वो कॉपी मौजूद थी और वो सब कुछ मौजूद था। तो फिर वो कॉपी जो ज़्यादा देर कॉपी वो तो रही है उनके कंट्रोल में, शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में, वो तो कई महीने रही। तो उनको बुलाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए वो कॉपी कहाँ गई। इसलिए अगर वो कॉपी बरामद ना करवाई जाती तो शहबाज साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के अरकान और कौमी सलामती कमेटी के अरकान, क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने खबर दे दी थी कि जब ये सर्कुलेट की गई एक गश्ती मरासले के जरिए काबीना के अरकान को, और काबीना के इजलास में जब ये पेश की गई तो वहाँ पे कुछ वज़रा ने उसकी तस्वीरें ली थीं और इस तरीके से ये मामला जो है अब उस तरफ जा रहा था। लिहाजा जो कोशिश की गई है अब उसको रिकवर करने की, जो ये सारे मामला जो कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए की जा रही, ताकि सिर्फ इमरान खान साहब तक मामला रहे। अब देखते हैं कि नया जो है वो क्या बयानिया आता है और नया बयानिया किस तरीके से उसको लेके आगे बढ़ा जाता है। उसकी वजह यह है कि जितने भी आप एक सच बोल दें तो ज़्यादा है। जो बेबुनियाद मुकदमात होते हैं उनका हशर यही होता है, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर ये बात नहीं बता सकता कि बाहर से ये ख़तरात हैं और हमारे अंदरूनी सियासत में ये मुदाखलत की जा रही है, एक वज़ीर ख़ारजा को सीजन वज़ीर ख़ारजा वो बात नहीं कर सकता, और वो बात करने से यानी कि एम्बेसडर जो हैं वो उससे बहुत नीचे होते हैं, एम्बेसडर सेक्रेटरी खारजा से भी नीचे होते हैं, यानी कि वो तो बात कर सकते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर खारजा वो बात नहीं कर सकते, जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि अगर उनके नोटिस में कोई ऐसी बात आई जिसको वो समझते हैं कि ये कौमी सलामती का तकाजा है कि इसको मंजर आम पे लाया जाए, तो वो ज़रूर लेके आएंगे, और यही कुछ हुआ है। बहरहाल जी मामला गंभीर से गंभीर तर हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।